بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب वसल्लम। बेशक अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो ईमान वाल्व तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजो। दरूद इब्राहिमी। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। हदीस मुबारका। जो मुझ पर दरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत की राह भूल गया।